اخرى. بغيت نسولك كاين بزاف المشاكل عند لي جوار مثلا وناحي واكراد كيفاش غيتعامل مع والد ولا كيتسنى تيسالي الميركاتو عاد تبان ليه ليماج كلير. وهضرتي على طريق بزاف بغيت نعرف الميسيون ديال الطريق المقبله شنو هي. ميرسي. On va commencer par, pour finir pour les Jeux Olympiques, la mission de Tariq Sahla, comme on a dit, Jabashi la sélection U23, c'est l'antichambre de l'équipe A. Donc il va continuer son travail justement, de préparer à chaque fois une génération, même à les joueurs locaux, même à les joueurs à l'étranger. Là, c'était la génération 2001, 2002, 2003, 2004. Tu as le 2005 avec Ben Srer, parce que Ben Srer, par exemple, c'est le seul joueur de la génération qui a encore les Jeux Olympiques avec l'âge légal au JO. Donc, il va faire un travail aussi de progression sur les jeunes joueurs et de la Botola et à l'étranger. On continue le cycle à chaque fois, l'antichambre. Donc, par exemple, il y a beaucoup de joueurs. Par exemple, Adam Aznou, aujourd'hui, il est avec nous, mais peut-être que le prochain rassemblement ou plus tard, peut-être qu'il continuera à venir, mais avec les U23, et on continue justement dans la même progression, le style de jeu, la mentalité d'Yelna, une continuité. Ensuite, à la Egerd ou à la Ounehi, c'était des cas très, très, très difficiles, mais au vu de la situation, parce que Canada, je pense que là, dans les 48 heures, Inch'Allah, la situation d'Yelom, elle se règle. Bien sûr, Naïf, il est en instance de départ ou Azdin. Mais bon, ils ont fait une bonne préparation. On a des relations avec les clubs. C'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Et je une solution la situation d'Yelhom. Mais c'est des joueurs sur qui je compte. Il dit que Naïf, c'est un joueur important. Et Azdin, c'est un joueur, quand il vient en équipe nationale, eh ben, c'est un joueur différent et c'est un joueur qui nous apporte maintenant l'état de forme d'Yello. Et 2 matchs. Mais en tout cas, je pense qu'en tant que sélectionneur, parce que voilà, mais ils ont eu des offres qui sont très difficiles à refuser pour certains joueurs. Ils auraient pu partir dans des pays qu'on leur propose beaucoup d'argent, mais pour la compétitivité, ils ont pris le risque pour le moment de refuser ces offres. L'équipe nationale, donc rien que pour ça, ils méritent d'être dans le groupe, la qualité des hommes, parce qu'on va en avoir besoin dans le futur. Et comme on ne veut pas perdre de temps, les rassemblements, ils sont parmi nous. Et je réitère encore, Tiqadi Fihom, Bad Taïta, Lyon. شكرا. في المباراتين القادمتين امام الغابون وليسيتو انت مشرف عام على المنتخب الوطني. هذا السؤال ديالي غنبغي نسول واش كاينه لا كومونيكاسيون مع البلجيكي كريس فان بويل. الدي تي ان بيان سور كاين مع كاملين ديما كنقولها سان ترافاي. عندنا واحد الخدمه اللي فيدرال ديما كنقولها كتمشي من الرئيس كيف ان ترافاي اكستراوردينير. لو دي تي ان كان تفتحي جمال ما نساوش وكان تو لي كادر ناسيونال اللي خدامين على المغرب حتى هما هاد اللاعبين اللي كنقول لكم باش يجيو. وكاينو باغ اكزومبل دي جوار كوم بلال كم سايباري باسكو كاين اللي قنعناهم باش يجيو المغرب بحال كاينين من لي U15 U16 U17 هما مع لي زيكيب ناسيونال. دونك سي ان ترافاي كي كوليكتيف و اون اي سوليدير في هاد لا دي تي ان باش ان شاء الله اللي بغينا حنا في الاخر هي ديما المغرب يربح. دونك لا كومونيكاسيون اللي ديما en cours avec tous les membres de la DTN. التصريحات السابقه ديال كاسي وليد الركراكي خصوصا بعد كاس افريقيا قلتي جوج ديال الكلمات. اولا قلتي بانه لا مكان للعاطلين اللاعب مع الفريق الوطني المغربي. وثانيا قلتي ان الدعوه سيتم توجيه الدعوه للاعبين الاكثر جاهزيه. انا فقط عندي واحد جوج ديال الامثله ديال اللاعبين. اللاعب نايف اكرد وكذلك عز الدين أناحي. نايف اكرد مادام ان هذه مقابله كما قلتي شيئا ما بحال وديه، لماذا لم يتم مثلا نشوفوا كما شفنا الوحدي وادم ازنو اللاعب ايمن الوافي. ايمن الوافي هذا لاعب فريق لوغانو وكيقولوا انه مستقبل بحال لاعب نور الدين نيبت، وكذلك اللاعب مهدي بوكامير.
مهدي بوكامير هو قلب الدفاع. هاد جوج ديال اللاعبين وشكرا. انت قلتها هادي؟ قلت هادشي؟ لا واش قلت يا با دو بلاص بور لي ما كيلعبوش؟ ها؟ شومور قلت؟ manque de compétition. بان لي عمري ما قلت اللي ما كيلعبش ما يجيش باسكو درتها بزاف د المرات شفتي سي فري بوتيت جو بو مي كونتردير بزاف المرات جبت دري ما كيلعبوش زياش كوب دي موند ما كانش كيلعب في تشيلسي جبتو املاح ما كانش كيلعب في ستاندرد جبتو بوفال تا هو جبت دابا عمري ما قلتها هادي ابخي متفق معاك بلو va y avoir de concurrence بلو هذا ملي ما كيلعبش غيكون ان ديفيكولتي بحال اللي قلت في لا بروميير كيسيون مزيان اللي قلتيها باش نشرح باسكو ابخي غتقولوا يس كونتردي قلت مي اغيرد وناحي لا سيتوياسيون ديالهم الي ديفيسيل بحق انا كمدرب غنحط لهم الثقه باسكو ils ont refusé des offres par rapport à l'équipe nationale اللي يستاهلوا يكونوا في سبتمبر واش يكونوا في اكتوبر ولا مازال ما يلعبوش ممكن ما يكونوش ممكن يكونوا بحق باغ اكزومبل رومان سايس اللي ما كيلعبش هو ما جايش ça dépend de chaque situation mais par exemple انا بالنسبه لي اغيرد سي ان كادر و اغيرد pour moi نقولها tu vois, c'est un des meilleurs joueurs de la sélection, c'est un des meilleurs défenseurs centrales l'IDES. Et on a besoin de bons joueurs pour gagner des matchs. Après, bien sûr que l'Ouafi, bien sûr que Boukamir, mais c'est mes choix. On a des défenseurs centraux, une charnière centrale, c'est important. Il faut des joueurs d'expérience et des joueurs, surtout en équipe A, mais chez l'équipe olympique, يقدروا يكونوا موجودين مرة et de temps en temps bien sûr que peut-être بوقمير ولا الوافي ولا واحد اخر من البطوله شي نهار نقدر نجيبو باش نشوفوا mais aujourd'hui avec la blessure de Chedi avec l'absence de Romain Seyss je pense que c'était bien d'avoir des joueurs qui يعرفوا l'équipe nationale qui يقدروا يعاونوا surtout flanc central pour pas trop défensivement نكونوا un peu en difficulté mais ممكن bien sûr l'Ouafi يقدر يكون mais je pense pas que j'ai dit que celui qui joue pas il vient pas parce que sinon on aurait beaucoup de problèmes parce que de temps en temps par exemple Akhomash par exemple sur les 3 premiers matchs ما لعبش 2 matchs Boukamir يمكن ما لعبش Charleroi hein لعب Charleroi Boukamir لا ما لعبش معليش اي واحد كيدير غلط بالحق ما كيلعبش دونك تا بوكامير كنا نقدر نجيبوه واخا ما كيلعبش بالحق ما كنمشيش في هذا الشيء شوف حتى في ليكيليبر ديال الفرقه بالحق à l'avenir نقدر نقول لك bien sûr que ça va être de plus en plus difficile pour les joueurs qui jouent pas ils jouent en équipe nationale parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. باقي جوج ديال الاسئله. لو كا ديال يحيى عطيه الله كان في الماتش الاخر ديال كونغو برازافيل اليوم ما كاينش في لا ليست واش هذا شوا سبورتيف ولا عنده علاقه بالترونسفير ديالو جديد باش ياخذ يمكن وقت اكثر وتشوف او ميم طون سميات جديده. ميرسي كوتش. لا يحيى باغي سي كان اللي كنثق فيه اللي ملي حطينا له ديما حطينا كان في اون سيتوياسيون ديفيسيل مع الكلوب ديالو في روسيا ما تريناش بزاف باسكو il est en instance de transfert دابا مشى الاهلي ça fait 15 jours li physiquement حنا كنعرفوا ملي peut-être ماشي في مستوى ديالو donc on a pris la décision aussi كان لو مومون تاع حنا نشوفوا ديك لو بتي ادم ازنو ابري في هذا البوست اوسي كان لو بتي الوهدي اللي دار اون بيل كامبان في لي جيو هو التوقيت باش تا هو نشوفوا دونك سي arrivé peut-être جات هي مزيانه حتى لينا باش نشوفوا ديك زكريا الوهدي وباش نشوفوا دي نوفو جون هما نحطوا لهم شويه نشوفوا شنو يقدروا سورتو في لا سيمين يعيشوا مع ليكيب ا يحيى ليكيب ا كيعرفها دابا مولف حق لادابتاسيون بانت لي كان جات الوقت ديال الوهدي باش يتادابتا مع الجروب واش غيبدا ولا ما غاديش يبدا بالحق بعدا هو معنا وتازنو غنشوفوا شكون يستاهل يهز شويه الوقت في هاد لي دو ماتش مي عطات الله بحال مع سايس سي دي جوار كي sûrement ils vont revenir à condition que bien sûr
يرجعوا في لي كلوب ديالهم ويلعبوا ان شاء الله. واش ما كتشوفش على ان غادي تكون واحد نوع من الصعوبه، خاصه ان المنتخبات الافريقيه تتصارع باش الترتيب ديال لا فيفا على انكم تحافظوا على المرتبه الاولى افريقيا وعربيا، وفي نفس الوقت على انكم غتكون مناسبه كما قلتوا انكم تجربوا بعض اللاعبين اللي تقدر تاثر على النتائج واللي تقدروا تفقدوا فيها مثلا الترتيب ديال لا فيفا. ودابا انا كنفكر سورتو دابا في لا بريباراسيون ديال لا كان عندنا ان براتيكمون ان اون اي دمي خصنا نستافدوا بهاد الماتشات باسكو موا دو مارس غتكون لا كاليفيكاسيون كوب دو موند اللي هادي حاجه اخرى. دونك في لي 6 ماتش اللي جايين سي بوتيت لا فenêtre اللي عندنا باش نحلو باش نقدروا نشوفوا peut-être d'autres systèmes de jeu, peut-être un peu plus de temps de jeu certains, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très conservateur sur le temps de jeu, qui a gêné le farqat dima pour les automatismes. Peut-être qu'on va évoluer sur les 2 premiers matchs et voir comment ça se passe. Mais l'idée d'y aller, je chauffe à peu près tout le monde. Jarbo peut-être des paires de latéraux différents, des paires de centraux. Peut-être non, on va voir par rapport à la semaine qui fait Shrat 12. Mais c'est l'opportunité pour nous de travailler peut-être avec plus de confiance, plus de temps, et de voir surtout l'état d'esprit d'Yel Drari. Et puis les jeunes aussi, les canaux les Jeux Olympiques ou les canaux Maaya Qbel, peut-être les voir un peu plus, avec un peu plus de temps de jeu. Donc voilà, c'est l'idée d'y aller. Mais le plus important, c'est de préparer justement petit à petit le farqa. باش اكثر نقربوا من la compétition, اكثر تكون عندنا des certitudes في certains joueurs. Pencher sur le cas d'Yel le capitaine Romain Sess qui ne figure pas sur cette liste, ou c'est une décision partagée ou là c'est une décision sportive parce qu'il manque de temps de jeu. Et par rapport à Abdelhamid qui est de retour en sélection, c'est le joueur le plus âgé, ou c'est une gestion court-termiste où là on peut se projeter avec Abdelhamid jusqu'à la CAN 2025. C'est une très bonne question. Déjà, Romain, est-ce que c'est partagé? Dima ken le contact bin laibin. Sa situation aujourd'hui sportive, mal sad, elle n'est pas claire. Je pense que depuis le dernier match, mois de juin, même s'il a fait une bonne préparation, je pense qu'aujourd'hui, fin de le rassemblement, Hassan il guide sa situation à Al-Farqa Diallo, qu'il ait plus de visibilité dans le projet sportif Diallo. C'est quelqu'un quand même qui a de l'expérience, il a de Coupe du Monde, il a des Coupes d'Afrique. À l'Égypte, Younis, avec qui j'ai un très bon contact, parce que justement, Dima Kangoulha, c'est bien d'avoir beaucoup de jeunes. L'expérience d'Yali, parce que dire de la formation, les jeunes c'est bien, je dis les titres. Ou ben je dis des matchs, il faut quand même l'expérience. Donc aujourd'hui, bien sûr, puisqu'il n'y a pas Romain, un joueur comme Abdelhamid, on en a besoin. Et puisqu'il joue en première division à Saint-Etienne titulaire et qu'il est toujours au niveau, en tout cas sur le court terme, tant qu'il peut jouer, et sur 2025, ça dépend du joueur et de la concurrence aussi. Aujourd'hui, Mnichadi Riyad de Blessa ou Romain Makayench, ça ouvre une porte pour Younis. Et à Younis Tawa, Ibina, ou Bina déjà, parce que Machi Bina, il dit la Coupe d'Afrique, c'est un grand professionnel ou Louid. اللي ديما كيعجبني لا كومونيكاسيون معاه باسكو حتى هو كيفكر في البلاد. مره اخرى ملي قلت له ما غاديش نعيط لك باسكو بغيت نجرب بوتيت دي جون بحال الشادي وكلشي فاهمه. Et quand on a besoin de lui, il répond présent.